ناظرین، یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ نئی جماعتیں بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوتی ہے اور نئی جماعتیں اپنا مستقبل کیسے دیکھتی ہیں۔ جماعتیں از خود تو کچھ نہیں ہوتی، وہ قیادت کے نظام کے ذریعے چلتی ہیں، وہ ممبران کے ذریعے چلتی ہیں، وہ انتخابات جیتنے کے لیے بنتی ہیں اور انتخابات کی جیت ان کو تناور بھی کر سکتی ہے، اور اگر انتخابات میں ان کو پسپائی حاصل ہو تو پھر جماعتوں کا مورال جو ہے ڈاؤن بھی ہو جاتا ہے۔ استحکام پارٹی کے اوپر آج ہمارا فوکس ہے کیونکہ الیکشنز کا ماحول بن رہا ہے۔ ہمارے پاس اسٹوڈیوز میں میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی صاحب موجود ہیں۔ استحکام پاکستان پارٹی کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ہمیں ملتان سے جوائن کر رہے ہیں رائے محمد اسلم خان صاحب، استحکام پاکستان پارٹی، ان کا بھی بہت شکریہ، اور ان کے برابر میں مامون تارڑ صاحب، ان کا تعلق بھی اسی جماعت سے ہے۔ ناظرین، اسی پروگرام کے ایک حصے میں ہم راجہ یاور کمال سے بھی بات کریں گے، جیلم سے ان کا تعلق ہے، وہ بھی اسی جماعت سے منسلک ہیں۔ ذرا روکڑی صاحب، میں آپ سے اگر آغاز کروں، اور یہی سوال میں اپنے دوسرے پارٹیسپینٹس کے پاس بھی لے کے جاؤں گا، کسی اور جماعت میں چلے جاتے ایک لوگ بھی پوچھتے ہیں تو نئی جماعت بنانے کی جو عمل ہے اس سے گزرنے کی کیا ضرورت ہے؟ نہیں، کسی اور جماعت میں جانا بنتا ہی نہیں تھا۔ جو ہم نے ایک پارٹی، یہ بیٹھے ہمارے بھائی، ہم نے ایک پارٹی کریٹ کی، بنائی، ایک ایفرٹ کی، لیڈرشپ اور پھر ڈی سینٹرلائزیشن آف کمانڈ، یہ لیڈرز، ان تمام کی محنتیں ہیں اس پارٹی کے اندر، اور انہوں نے گراؤنڈ ورک تک کام کیا، اور وہ ویکیوم جو دوسری پارٹیز کا تھا، اسی ویکیوم کی بنیاد پر تارڑ صاحب آئے، اسی ویکیوم کی بنیاد پر کھرل صاحب آئے، اسی ویکیوم کی بنیاد پر دیگر ہمارے آئے، اسی ویکیوم کی بنیاد پر ہم ایک نظریے کی بنیاد پر ہم نے ایک پارٹی کریٹ کی، بنائی۔ اب ہمیں اس لیڈرشپ کی جو ہائر کمانڈ کی لیڈرشپ تھی، ہمیں وہاں پہ ایک لیڈر چاہیے تھا۔ جو ہیرو سے لیڈر کا سفر ہے، انفارچونیٹلی جس بندے نے یہ پارٹی، جو کلیم جس نے کیا کہ یہ میں نے بنائی، ایسے نہیں بنتی ہوتی پارٹی۔ آپ چلے تھے، ہم آپ کے ساتھ ملے تھے۔ آپ جس وقت چلے تھے، آپ واقعتاً اس وقت جب ہم آپ کے ساتھ ملے تھے تو لوگ کہتے تھے کہ تم لوگ بے وقوف ہو، یہ جا کس سمت میں رہا۔ لیکن ہم تمام نے مل کر ایک پارٹی بنائی اور ایک ایم اچیو کرنے کے لیے بنائی۔ اب اس جو سفر تھا فرام ہیرو ٹو لیڈر کا، انفارچونیٹلی اس شخص نے اس کو اختتام تک پہنچانے سے پہلے اپنی اس پورے گھر کو آگ لگا دی، اور وہ آگ اس نے جانتے بوجھتے ہوئے لگائی۔ That was kind of a critical threshold 9 مئی کو آپ کہیں۔ ہم تو پہلے چلے گئے، یہ ہمارے بھائی اس لیے نہیں جا سکتے تھے کہ آلریڈی اسمبلیز کے اندر تھے، یہ کدھر جاتے؟ یہ بھی اس چیز کو بھانپ رہے تھے، یہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے تھے۔ They were worried as well۔ لیکن میرا سوال پھر یہ ہوگا کہ ایک جماعت کے تجربے سے گزرنے کے بعد وہ کہتے ہیں دودھ کا جلا چھاچھ بھی پھونک پھونک کے پیتا ہے، تو پھر آپ ایک اور تجربے میں سے گزر رہے ہیں۔ ڈو یو فیئر کہ یہاں نہیں، ہم ایک اور منزل پہ چلے گئے۔ ہم نئے تجربہ اس کو نہیں کہیں گے، ہم نیا روڈ بھی نہیں کہیں گے، ہم اسی جگہ پر ہیں، لیکن ہم نے ایک اپنے آپ کو بھی بچاتے ہوئے، اپنے ووٹر کو بھی بچاتے ہوئے، اور تمام جو ہماری ایفرٹ ہو چکی ہے اس کو بچاتے ہوئے ہم ایک نیکسٹ سٹیج میں یا ایک نیکسٹ منزل کے اندر چلے گئے۔ اچھا، آپ نے لفظ بولا اور اسی سے میں سوال بناتا ہوں، ڈو یو فیئر کہ ووٹر آپ کو چھوڑ کے چلا جائے؟ نہیں دل صاحب، ووٹر ہمارا نہیں چھوڑے گا۔ ان لوگوں نے پریکٹیکلی محنت کی، ہم نے پریکٹیکلی آن گراؤنڈ محنت کی ہے، ووٹر کو ڈس اپوائنٹمنٹ کی صورتحال میں جانے سے بچاتے ہوئے۔ جب ایک کمپلیٹ کیوس کے رزلٹ میں ایک بہت بڑا ووٹر ڈس اپوائنٹمنٹ کی اس فیز میں جائے کہ وہ ضائع ہو جائے، ان کو ہم نہ ضائع ہونے دیں گے اور نہ وہ ضائع ہوگا۔ الیکشن سمبل مختلف ہوگا، آپ کا مینیفیسٹو مختلف ہوگا، آپ کا نعرہ مختلف ہوگا، آپ کی کیمپین علیحدہ ہوں گی، لیکن ووٹر وہی ہوگا اور آپ وہی ہوں گے۔ ہمارا نعرہ بھی وہی ہوگا، یعنی ہم پاکستان کو پہلے بھی اپ گریڈ کرنے کے لیے، ایمرجنگ ٹیکنالوجیز کے لیے، ہم ایجوکیشن کے لیے، ہم کنونشنل وے آف پالیٹکس کو ختم کرنے کے لیے، ایلیویشن کے لیے، ہماری چیزیں وہی ہیں، منرل ریسورسز کو بچانے کے لیے، تمام چیزیں ہماری وہی ہیں، ہماری سوچ وہی رہے گی۔ ہماری سوچ میں سے جو ہمارا انجن کا مین آدمی تھا، وہ انجن کو کسی اور راستے پہ لے کے جانے کی کوشش کرنے لگا۔ ہم نے کہا نہیں، کانٹا کھینچیں بھائی، تم اس طرف اس کو ڈسٹرکشن میں نہ جاؤ، ہم قوم کو، اپنے ووٹرز کو، اپنے بھائیوں کو بچانا چاہتے ہیں۔ انجن چینج کیا آپ نے؟ انجن چینج کیا۔ ذرا رائے صاحب یہ بتائیے گا کہ میں بھی بات کر رہا تھا روکڑی صاحب سے کہ کیا آپ کو خدشہ ہے کہ نئی جماعت کے پلیٹ فارم سے آپ کا پرانا ووٹر جو ہے کہیں چھوڑ کے نہ چلا جائے آپ کو؟ نہیں میرا بھائی، چونکہ ہماری سوچ پازیٹیو ہے، ہمارا نظریہ پازیٹیو ہے، اور اسی سوچ کے تحت وہ جماعت بنائی گئی تھی، اس جماعت کے ساتھ چلے تھے، اور چونکہ
मतलूबा नताइज हासिल ना हो सके। वो जो मैं डॉक्टर साहब के बात को आगे बढ़ाता हूँ कि उसका इंजन चेंज किया है, उसकी वो लोग क्यों छोड़ेंगे जबकि हमारा नजरिया हुआ है और हम पूरी मेहनत से इसके लिए काम कर रहे हैं। मामून साहब, अगर इसी सवाल को आप टैकल करें, आप यंगर जनरेशन को भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये नहीं है कि दूसरे पार्टिसिपेंट्स जो हैं दे आर ओल्डर, लेकिन निस्बतन आप यंगर जनरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। वो कहते हैं यूथ जो है उसकी ज़हनी साख्त साजी हुई है, आपकी जमात की जो इंफॉर्मेशन को जो रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने पिछले हफ्ते बयान दिया कि उनके ज़हनों में बारूद भर दिया गया था, उनको गुमराह कर दिया गया था। तो आपने अब जब वोटर को अट्रैक्ट करना है तो आपके पास कुछ मवाद तो ऐसा होना चाहिए कि जो गुमराही के रास्ते पर गए हैं उनको आप वापस लाएं। जी, मैं तलत भाई इसमें सिर्फ एक बात ही ऐड करूंगा कि रियलिटी एक और चीज़ है, और अनफॉर्चुनेटली विद द टाइम परसेप्शन सोशल मीडिया के ज़रिए ऐसी नेगेटिव क्रिएट की गई हमारी साबका पार्टी की तरफ से, जिस वजह से यूथ के अंदर एक रिजेंटमेंट आई हर जमात के लिए। उन्होंने समझा कि अगर कोई पीटीआई में नहीं है तो शायद वो मुसलमान ही नहीं रह गया या वो मजहब से बाहर निकल गया। ये जो सोच है बेसिकली मैं तो ये समझता हूँ जी, इस सोच से बाहर निकलने की ज़रूरत है, और एक फितने को ख़त्म करने के लिए हम दूसरी झूठ नहीं बोल सकते। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल दूं, मार्च के महीने में हर बंदा ज़मान पाक के बाहर खड़ा होता था पार्टी टिकट के लिए, आपको भी पता है लाइनें लगी हुई थी, सारी दुनिया उधर खड़ी रहती थी। मैं वाहिद वो बंदा हूं जो सिटिंग एमपीए था, मैंने तब खान साहब को जवाब दिया, मैं इंटरव्यू पर नहीं किया बवजह मेरा तब मेरे अपने एमएनए के साथ इशू था। मैंने कहा जी अगर ये एमएनए इस पार्टी में रहेगा तो मेरे लिए इशूज हैं, और कोई बंदा मानने को तैयार नहीं था कि ये कैसा बंदा जो खान को जवाब दे रहा है। फिर 9 मई का वाकया हो गया, फिर आपको पता है एक लाइन लग गई, उसमें फिर बाकी लोगों ने भी छोड़ा। अब हम हकीकत के करीब होना पड़ेगा। देखिए, ये सोशल मीडिया की अगर ट्रिक्स चलानी है तो शायद हम भी चला सकते हैं, कोई और जमात चला लेगी, लेकिन हम अपनी कौम को जो रियलिटी में जो असल इश्यूज है जिनको एड्रेस करने की ज़रूरत है, मेरे ख्याल से इस जमात का मेन मैनिफेस्टो में ये होगा कि हम लोगों को हकीकत के करीब रखें, बजाय एक ऐसी दुनिया में ले जाएं जहां का जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही मेरे ख्याल से सोच है। और सेकंड मैं ऐड करूंगा सर इसमें कि जब भी डेमोक्रेसी में कोई नई जमात ऐड होती है तो उसको खुशाइन तस्वर करना चाहिए, बजाय इसके आजकल कोई अगर नई जमात बनती है उस पर टैबू लग जाता है। कोई कहता है ये किंग्स पार्टी है, कोई कहता है जी पता नहीं तरीन साहब और अलीम खान साहब के पास पैसा बहुत है, तो भाई पैसा उनका है तो वो कोई मेरा मतलब लोगों में बांट तो नहीं रहे। ये जमात है, जमात जब बनती है विद द टाइम हमें दें, हमें टाइम लगेगा, हम जब फील्ड में आएंगे लोगों को अपना बयानियां बताएंगे। मेरे ख्याल में जो बड़ी उम्मीद है, मेरा ख्याल है जो कता कलामी जो आपने भी दो बातें की, उनमें से एक तो समझ आती है कि जो वसाइल के बगैर आप जो है निज़ाम नहीं चला सकते। आपको पार्टी चलाने के लिए बावसाइल भी होना पड़ता है, आपको कनेक्टेड भी होना पड़ता है, आपको तजर्बाकार भी होना पड़ता है, और आपकी जो क़यादत है उसके अंदर ये तीनों चारों औसाफ मौजूद हैं। लेकिन ये जो बैकग्राउंड है किंग्स पार्टी का, उसकी बुनियादी वजह यह है कि पाकिस्तान के अंदर किंग्स पार्टीज बनती नहीं है, तो लोगों के पास एक तारीख भी मौजूद है। लेकिन मैं ज़रा सवाल को जानना चाहूँगा राय साहब के पास। राय साहब, ज़रा ये बताइएगा कि एक और वोटर की कैटेगरी है ख़वातीन की। ये भी बहुत कहा जाता है कि धड़े की सियासत के अंदर जो घर के अंदर ख़वातीन बैठी हुई हैं उनका वोट बड़ी अहमियत इख्तियार कर जाता है, और यह भी कहा जाता है कि पिछले दिनों में सिर्फ यूथ को ही गुमराह नहीं किया गया, ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद को भी इस रस्ते पर लगाया गया कि रियासत मदीना बन रही है, और उनकी जो ज़ौजा हैं वो तो जो रूहानियत के पता नहीं कौन से दर्जे पर फायज़ हैं वगैरह वगैरह। तो आपको लगता है कि ख़वातीन वोटर को कन्विंस करना भी आपको पड़ेगा, या आपके ख्याल में ये भी बस मीडिया के अंदर हवा बनी हुई है, हकीकत नहीं है इसमें? तलत भाई, ख़वातीन 51% हैं, ख़वातीन इंशाअल्लाह हमारे साथ हैं। उसकी वजह है एक कि 75 साल में पिछली जमातें बनती भी आईं, नई जमातें भी आईं, पहली भी चल रही, लेकिन उन्होंने वो कमी पूरी नहीं की। पाकिस्तान बजाय तरक्की करने के लिए आज आप देख लें कि हम 75 साल के बाद भी कहाँ पर खड़े हैं। हमसे बाद में आज़ाद होने वाली रियासतें कहाँ खड़ी हैं। कल बांग्लादेश हमसे आज़ाद हुआ है, अलहदा हुआ है, तो आज वो उसकी मुआशी पोजीशन हमसे बेहतर है। मुल्क का जो आज हालात हैं मुआशी तौर पर मुल्क तबाह हो चुका है, तो तमाम पाकिस्तानी बैसियत पाकिस्तानी, ना कि किसी जमात के कारकुन या किसी जमात के हमदर्द के अलावा
वसीयत पाकिस्तानी ख़वातीन हो, यूथ हो, नौजवान हो, बूढ़े हों, कोई भी तबका हो मुआशरे का, तो वो हर एक की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाए, पाकिस्तान तरक्की करे, हमारे मुल्क का भी कोई मुकाम हो। तो इंशाअल्लाह हम तवक्को करते हैं कि ख़वातीन भी साथ होंगी, मर्द भी साथ होंगे, नौजवान भी साथ होंगे, और इंशाअल्लाह जब अमलन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी काम करेगी तो ये तमाम तबके साथ होंगे। ये तो अच्छी उम्मीद पर दुनिया कायम है, लेकिन जरा खवातीन वाले आप उसका जवाब दीजिएगा कि फीमेल वोटर्स। मैं ना एक पहले आपका एक जो सवाल था एक प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी से कल्ट की सूरत इख्तियार करने में, पार्टी वहीं पे रह जाती है, प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग होते हैं रह जाते हैं, कल्ट एक छोटा सा सेक्शन होता है जो आगे आ जाता है, जो आपने 9 मई को देख लिया। हम अपनी उस प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल थॉट प्रोसेस को उसी तरह सेव करेंगे। मेरा अपना मुशाहिदा है, आप इसको मेरे से बेहतर समझते हैं, 19 साल से 25 साल तक की जितनी लड़कियां हैं इस वक्त, दे आर नॉट प्रो एक्स लीडर ऑफ दैट पार्टी। वो ज़्यादा मैच्योर हैं, ज़्यादा ज़हीन हैं, और वो इतनी ऑब्सेस्ड नहीं है जो एक है। आप जितना भी आप कर लीजिएगा, न्यू वोटर 18, 19, 25 ईयर्स तक की लड़कियां तमाम, दे आर नॉट इंक्लाइंड टुवर्ड दैट। अगरचे बस एक चीज़ ऐड करूं, अगरचे मीडिया वाइज इस कैटेगरी या इस एज ग्रुप को निस्बतन सामने रखा जाता है, लेकिन बैक एंड के ऊपर आप ओल्डर ग्रुप मौजूद है। आप अच्छा, ओल्डर ग्रुप जो था उसमें भी 2 कैटेगरी, एक कैटेगरी को मैं डिस्कस नहीं करूंगा, जो एक मेजर कैटेगरी ओल्डर ग्रुप का है, दे एक्चुअली थॉट कि ही इज गोइंग टू डू समथिंग, मदीना की रियासत और पाकिस्तान और हमारे बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, चीजें आएंगी। वो जो ओल्डर ग्रुप था, अगर आप अभी उनके साथ डीपली स्टडी करेंगे तो कल्ट का एक और असूल भी यह है कि वो जैसे जैसे एक्सपोज होता है, कल्ट का लीडर भी और मामला जैसे जैसे खुलते हैं, तो वो लोग भी, उनको भी समझ आने लग जाती है कि हम इस स्ट्रेस से बाहर आ रहे हैं। मेरा अपना ये मुशाहिदा है, ओल्डर ग्रुप में भी बहुत बड़ा डेंट है। 19 to 25 ईयर्स की जो यंग लड़कियां, दे आर नॉट विद हिम। लड़का हाँ जो हमारा, जो कि एक तबका लड़कों का जो आवारगी की तरफ अनफॉर्चुनेटली चला गया और जिसको अपने फ्यूचर का उतना ख्याल नहीं रहा, जो इसके अंदर बैठ के टाइम ज़ाया करता रहता है, और जिसका हमें सबसे ज़्यादा फिक्र होना चाहिए था कि हम इनके फ्यूचर के लिए कुछ करें, एंड दैट्स व्हाई वी केम इनटू पावर। हमारा जो था, उनके ऊपर हमारा कंसर्न है कि वी हैव टू सेव देम। उन बच्चों को लाइन पे लाना है, उनको मोटिवेट करना है, रोज़गार मुहैया करना है। तो आने वाली जो इंशाल्लाह जिस तरीके से सीक्वेंस चल रहा है, आईटी, एग्रीकल्चर, ये तो अब हमें इंशाल्लाह ताला हम इनको हैंडल कर लेंगे। तो मेल यूथ, यंगर यूथ वो मेल, लेकिन उसमें चलता है एक और भी चीज, रूरल की यंगर यूथ का अलहदा इशू है, अर्बन का एक अलहदा इशू।